Você acredita que um simples detalhe pode mudar o destino de uma família inteira? Otávio, um milionário frio e distante com sua cadeira de rodas que tonha o valor de um carro, esperava seu carro com seu filho Emanuel, quando um garoto de rua apontou para o pulso dele e disse: "Meu pai tem um relógio igual a esse." Na hora, o milionário congelou. Aquele relógio não era comum. Só existiam 3 no mundo. E o terceiro estava com o outro filho que ele perdeu anos atrás. E o que ninguém ali imaginava é que aquele comentário inocente estava prestes a revelar um segredo que mudaria tudo para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Era uma terça-feira em São Paulo. Otávio acabava de sair do restaurante mais caro da Faria Lima. Terno italiano, sapato de couro legítimo, aquele perfume que custa mais que o salário mínimo e sua cadeira de rodas cara. Ao lado dele, Emanuel, seu filho mais velho, estava em pé e checava o celular com a mesma cara de entediado de sempre. Os dois esperavam o carro na calçada quando um garoto magro, sujo, de uns 11 anos, se aproximou. "Moço, tem uma moeda para eu comprar algo para comer?" Os seguranças do restaurante já vinham correndo, mas o menino foi rápido. Olhou direto para o pulso de Otávio e arregalou os olhos. "Nossa, esse relógio é igual ao do meu pai!" Otávio congelou. Emanuel parou de mexer no celular. Os seguranças pararam de correr. Aquele relógio não era igual a nada, era único. Edição limitadíssima. Só 3 no mundo inteiro. Um no pulso de Otávio, outro no pulso de Emanuel e o terceiro. O terceiro tinha sido dado ao Carlos, seu filho mais novo. O filho que saiu de casa há muitos anos atrás, depois de uma briga feia, e nunca mais deu notícias. "Como assim igual ao do seu pai?" Otávio perguntou, e pela primeira vez em décadas, sua voz tremeu. O garoto enfiou a mão no bolso rasgado da bermuda e puxou uma foto velha e mostrou a foto. Era Carlos. Mais velho, barba por fazer, cansado, mas era ele. E no pulso dele o relógio. Otávio sentiu o peito apertar. Emanuel ficou branco. "Qual o nome do seu pai?" Otávio perguntou, segurando o braço do menino com uma delicadeza que ele não usava há anos. "Carlos. Carlos Henrique." Silêncio. "E o seu?" "Júnior." Otávio olhou para o filho. Emanuel olhou para o pai. Os dois entenderam na mesma hora. Aquele moleque de rua, sujo, pedindo comida, era o neto dele. Otávio fez o que qualquer bilionário faria. Mandou o motorista trazer o carro imediatamente. Mas em vez de ir embora, ele olhou para o menino e perguntou: "Júnior, onde você mora?" O garoto deu de ombros. "Em um barraquinho de madeira velha que meu pai improvisou em um beco, ali perto da Praça Roosevelt." "E seu pai?" "Ele está fora. Foi procurar trampo no interior. Já faz uns dias." Otávio sentiu um nó na garganta. Aquele neto que ele nem sabia que existia, dormindo na rua dentro de um barraquinho de madeira velha. Por causa dele. Por causa daquela briga idiota de anos atrás. "Entra no carro." "Pra quê?" "Vou te levar onde você fica." Júnior desconfiou, mas estava com fome. E o velho parecia gente boa. Entrou no banco de trás do Mercedes. Emanuel entrou do outro lado. Otávio na frente. A viagem até Osasco foi tensa. Júnior comia um sanduíche que Emanuel comprou no posto. Otávio olhava pela janela, mas não via nada. Só pensava: "Eu tenho um neto, meu filho está vivo e eu estraguei tudo." Quando chegaram num bequinho apertado, cheio de barraco de madeira e papelão, cachorro solto e criança correndo descalça, Otávio quase não acreditou. Aquilo era onde seu sangue vivia. "É aqui." Júnior desceu. Otávio, com a cadeira de rodas, também. Emanuel ficou no carro, mas logo saiu, curioso. "Seu pai volta quando?" "Ele disse que era só uns dias, mas já faz uma semana." A voz de Júnior ficou pequena. "Ele sempre volta." E foi aí que Otávio viu. O menino tinha medo. Medo de ter sido abandonado. Igual Carlos teve medo quando o próprio Otávio o expulsou de casa. "Escuta aqui, Júnior.
Eu vou esperar com você. Esperar o quê? Seu pai. E ele esperou. Ficou lá na cadeira de rodas, num beco de Osasco. Um bilionário de terno italiano esperou o filho voltar. Carlos chegou de ônibus 3 horas depois, cansado, mochila nas costas, barba crescida. Quando virou a esquina e viu o pai sentado do lado do filho, ele parou. Ficou ali, parado, feito estátua. Júnior correu. Pai! Pai! Você voltou! Carlos abraçou o filho, mas os olhos dele estavam fixos no velho. Oi, pai! Otávio. Não sabia o que dizer. Passou anos imaginando esse momento, mas agora que ele estava ali e não conseguia falar nada. Carlos, como você me achou? Eu não achei. Ele achou. Otávio apontou para o neto. Esse menino corajoso viu meu relógio e falou que você tinha um igual. Carlos olhou para o pulso. O relógio ainda estava lá. Velho, riscado, mas funcionando. Eu nunca consegui vender, mesmo quando precisei. Silêncio pesado. Por que você foi embora, Carlos? A voz de Otávio saiu rouca. Carlos respirou fundo. Porque você nunca me ouviu, pai. Nunca. Era sempre, faz isso, faz aquilo, você vai assumir a empresa, você vai casar com fulana. Eu não era seu filho, eu era seu projeto. Otávio abaixou a cabeça. Eu só queria que você tivesse o melhor. Não, pai, você queria que eu fosse igual a você. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. A verdade doeu, mas era verdade. Eu errei. Carlos piscou, surpreso. O pai nunca admitia erro. Eu errei, Carlos, e eu vim aqui para tentar consertar, se você me deixar. Carlos olhou para o filho, que segurava a mão dele com força. Olhou para o irmão, que estava encostado no carro, secando uma lágrima escondido. E olhou para o pai. Tem condições. Quais? Primeira, nada de promessa vazia. Se você falar que vai fazer, faz. Se não, não fala. Aceito. Segunda, a gente reconstrói devagar, sem pressa, sem pressão. Aceito. Terceira, família antes do trabalho, sempre. Otávio engoliu seco. Aquilo era difícil para ele, mas olhou para o neto, sujo, cansado, e respondeu: aceito. Emanuel saiu de trás do carro e abraçou o irmão. Os dois ficaram ali, abraçados, chorando feito criança. Júnior olhou para o avô e perguntou: então você é meu vô? Otávio sorriu pela primeira vez em anos. Sou, meu filho, sou. Os primeiros meses foram esquisitos. Júnior não estava acostumado com casa grande, com empregada, com um quarto só para ele. Acordava de madrugada, achando que estava sonhando. Carlos também estranhava. Jantar em família, mesa posta, conversa civilizada. Parecia filme, mas aos poucos a coisa foi encaixando. Júnior entrou numa escola boa. No começo, os moleques riam dele por causa do jeito que falava, das gírias da quebrada. Mas o menino era esperto. Em 6 meses, tirava nota melhor que todo mundo. Descobriu que era bom em matemática. Muito bom. Carlos voltou a trabalhar, mas dessa vez em algo que gostava: arquitetura social. Fazia projetos para comunidades carentes. Otávio investiu na empresa do filho. Sem pressão, sem cobrança, só apoio. Emanuel virou o tio favorito. Levava Júnior no estádio, no shopping, ensinava o moleque a jogar sinuca. Os dois viraram melhores amigos. E Emanuel e Carlos, que passaram anos distantes, voltaram a ser os irmãos inseparáveis de antes. Teve altos e baixos? Claro. Otávio ainda era durão. Vez ou outra soltava uma frase grossa e Carlos rebatia. Mas sempre terminava em conversa, em escuta, em respeito. Pela primeira vez na vida, Otávio tinha uma família, não um império, uma família. Quando Júnior completou 15 anos, Otávio preparou uma festa, mas não dessas de rico snob. Júnior fez questão, queria os amigos da quebrada, da escola nova, da escola velha, todo mundo junto. A mansão virou um caldeirão. Funk tocando, pagode rolando, churrasco na piscina cheia de moleque pulando. Otávio olhava tudo de longe, sorrindo. Aquilo era barulhento, caótico e perfeito. Na hora do parabéns, ele chamou o neto. Júnior, vem cá. O menino veio, meio sem jeito.
todo mundo olhando. Otávio puxou uma caixinha do bolso. Eu, seu tio e seu pai temos um relógio cada um, edição limitada, só 3 no mundo. Ele abriu a caixa. Lá dentro, um relógio lindo, brilhando. Agora não são mais 3, são 4. Eu mandei fazer um especialmente para você. Júnior ficou sem palavras. Gravado atrás tem seu nome e uma frase: coragem muda tudo. O menino pegou o relógio com as mãos trêmulas, colocou no pulso e pela primeira vez chamou Otávio de vô. Obrigado, vô. A festa inteira parou para aplaudir. Carlos chorou, Emanuel chorou. Até Otávio, o bilionário frio, secou os olhos. Com o tempo, Otávio criou uma fundação. Nome: Relógio da Esperança. A ideia era simples: ajudar jovens em situação de vulnerabilidade a mudar de vida. Cursos, apoio psicológico, mentoria, emprego. Júnior cresceu, se formou e foi trabalhar justamente lá. Ele queria retribuir. Queria ser para os outros o que o avô foi para ele. Uma segunda chance. Carlos prosperou. A empresa dele começou a fazer projetos para prefeituras, ONGs, até fora do Brasil. Ele reconstruiu a vida. Emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Emanuel continuou tocando os negócios da família, mas agora com leveza, sem pressão, sem peso. E Otávio? Otávio aprendeu a ouvir, a estar presente, a ser pai e avô, não chefe. Toda sexta, sem falta, a família se reunia para jantar. Conversavam, riam, brigavam de vez em quando, mas estavam juntos. E isso bastava. Numa dessas sextas, Júnior, já adulto, olhou para o relógio no pulso e comentou: engraçado pensar que tudo começou por causa de um relógio. Carlos sorriu. Não foi o relógio, filho. Foi você. Você teve coragem de falar, de mostrar, de arriscar. Emanuel concordou. É verdade, se você não tivesse aberto a boca, nada disso teria acontecido. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее приходят, осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы
дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать,
Взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку. Пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может, их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,